हेलो गाइस वेलकम टू माय मानस प्रतिम ब्लॉग। तो आज माने आमार गाँव तो खेल आछे तो रातिले हबो भलिबल खेल। तो इटा दिनत माने हरु ला चलिब तो नाच गान आरो किबा किबि हबो सके। तो आमार माहेति गयसे दिहानाम गाबगे माने। तो इटा मु गासा धुइ लंगे। तो इटा बोलक देरि नकरि भिडिओटु आरम्भ करू। तो गाइस इटा गासा धुइ हो गल। तो इटा सुलाटो पिधि लওঁ। तो इटा तात गय लग पाइ आछो डाइरेक्ट। तो गैस खेलखन याते हबो। तो एटा दिनत की अनुष्ठान হয় आरो तो भिडिओটো চাই থাকিব। তেখেতক সমন্বয় জনাব কোষাধ্যক্ষ পংকজ শইকীয়া ডাঙৰীয়া। ঠেঙাল কছাৰী সাহিত্য সংগীত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য শ্যামল কৃষ্ণ বৰা ডাঙৰীয়াক সমন্বয় জনাব শান্তনু শইকীয়া ডাঙৰীয়া। तो गाइस खेलखन गुधली पा हबो बुली भाबिसिलु। तो एटा माने अकमान दिনৰ पाई स्टार्ट हो गल। तो एटा बाजसे 3:20 तो एटा 3:20 पाई स्टार्ट हो गल आरो खेलखन। तो भिडिओটো চাই থাকিব আৰু या খেলি আছে ভলিবল। 14-9 Boys to Kasarega 10-14 Boys to Gohajan 16-10 Boys to Kasarega Boys to Gohajan Boys to Gohajan Boys to Gohajan again तो गाइस इटा तात खेल चलि আছে। तो इटा मोर ঠাণ্ডা লাগিলে কাৰণে তো চুইৰাটো এটা পিন্ধিবলৈ আহিলো। তো 9টা মানত মানে কোনোবা গায়ক আহিব গৈছে। তো এতিয়া তালৈকে ভাত চাত খাই তালৈকে যাম। তো আকৌ তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু গাইস এতিয়া ভাত চাত খাই আকৌ তালৈকে গৈ আছো। তো এইফালে মানে পুৰা ডাঠ কলি পৰি আছে। তো চাইকেল পকাই পকাই গৈ আছো।
তুমি আঁতৰি যোৱাৰ খবৰ শুনি খৰাপাত কেনেকি উঠে